Guys, this is tool block for the sport. Yan guys, oh, pinapalitan na natin guys kasi kalawang na guys, oh. Yan, oh, kalawang na. Ayan. Yan, kalawang, oh. Ito yung nagko-control guys, yung radiator fan nya. Automatic patay ito pagka nalamig na siya. Yan, ito para nga sa atin, lagi na lang lagi na lang malakas. Hindi na halos siya namamatay, hindi na automatic. Kasi yung kalawang na guys, so ayan, oh. Yan, so papalitan natin ng bago. Yan, oh. Yan. Oh, kalawang, oh. So yan guys, tignan natin. Ito guys, kabitan natin yung bago. Yan, ganun guys. Dali lang yan. So ayan, yun lang guys. Thank you.